Hola, me llamo Svenja. Eso es el video cero para esta challenge. Y realmente hace dos challenges antes, por arábica y por ruski. Pero eso es el primer tiempo que voy a participar en el grupo Polyglot. Eso es un grupo para aprender o para mantener más, creo, más que una lengua. Y voy a hacer español, claro que sí, y francés, y arábico, y ruski. Y voy a hablar un poco en mi experiencia con español. Um, Hacé un curso voluntario en la universidad hace muchísimo tiempo, hace 20 años, para medio año solamente. Pero después universidad, um, fue en Madrid, en España, viví en España para medio año y para allá no había ninguna persona que hablaba inglés o alemán. Por eso necesito hablar español todo el tiempo. Y creo que después de este medio año realmente sabe cómo hablar correctamente. No sin faltas, sino en un nivel académico, pero realmente sin pensar mucho, sin esfuerzo. Pero hace más que 15 años, no, 15 años creo. Y después no practico español muchísimo. Solamente fue por las vacaciones solamente en los países de América del Sur, como Bolivia, Colombia, Argentina. Y como viajo sola todo el tiempo, um, hablar con la gente todo el tiempo y hablaba español, pero solamente por algunas semanas. Y ahora espero que con un poco de práctico que voy a mejorar mi español y se vuelvo como antes que puedo hablar correctamente. Et bonjour, ma langue seconde que je vais pratiquer, c'est le français. Avec le français, c'est un peu comme avec les Espagnols. J'ai appris le français au lycée pour 3 années, mais c'est normal au lycée. Je pense qu'on fait beaucoup de grammaire, beaucoup de littérature et vocabulaire, mais on ne parle pas beaucoup. Mais après l'université, j'ai habité en France pour presque une année pour faire un stage avec une organisation qui aide des réfugiés et des migrants. Et j'ai parlé beaucoup de français, bien sûr, et j'ai été couramment avec des faux, mais bon, je pourrais parler dans les groupes, dans le bar, dans le restaurant, con tout le monde, et c'était pas de problème. Mais j'ai habité à Marseille. Normalement, les Français qui ne sont pas de Marseille, ils le détestent, ils ont peur, ils disent « Oh non, Marseille, ah, c'est horrible, c'est une ville de mafia et de violents. » Et je ne sais pas, mais pour moi, c'est la ville la plus aimable. Réellement, j'aime le Marseille parce que c'est une ville de Méditerranée. Il fait le temps beau, il y a du mer et
le Calon sont de montagne à la mer et les gens sont très ouverts et bon, c'est très bien, mais ça fait 15 ans et après je ne, je n'ai pas parlé français pas du tout et maintenant j'ai oublié beaucoup et je voudrais pratiquer un peu par améliorer ma français encore une fois. Et je pense que euh, je n'ai besoin pas beaucoup de pratique pour la réussir. مرحبا. كمان بدي أعمل العربي الشامي. آم 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 عم أدرس العربي كل الوقت. عملت تشالنج قبل بالعربي وبراي بفكر عم أدرس العربي سنة أكتر سنتين. بلشت بالفصحى ما بحب الفصحى عشان هيك الناس ما بيحكي بالفصحى وعندي الرفاق عربيين وفي اللاجئين أو الناس ناس فصلي بلبنان وسوريا وما بعرف وكمان سافرت بلبنان بالأردن بالإسرائيل كمان وعشان هيك بحب بحكي بالعربي الشامي كتير. حتى العامية إنه الناس باللبناني أردني الفلسطين والناس عربيين بالإسرائيل بيحكوا إيه وبدرس العربي كل الوقت وأعمل الحكي بالتركي بالناس السوريين اللي ساكن بالإيطاليا شخص إنه ساكن بالإسطنبول بتركيا مثل واحدة مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع. يعني براي بس لازمني شوي يكون أحسن بالعربي بس هلا ما بحكي بلا مشكلة. إيه بريفيت كمان دلا روسكي я много говорю по-русски. Была делать русский был challenge at one. Я учат русский дела 6 месяцев. Я могу говорю я живу в Берлине, соседом на квартире и люблю почувствовать и
хочу потечесть Білорусія і люблю русский і занимаю самооборона і люблю фотографувати. Это что? До свидания.